السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. قبل الحصة الماضية هذا l'exercice كنا حلينا première question قالنا identifier en les justifiant la nature de la réponse immunitaire représentée par les documents 4. قلنا عن هذا les documents 4 منعت la présence de l'anticorps et des plasmocytes، وهذا يدل عنها la réponse immunitaire عنها ريم هاش، خارج نوع من la réponse immunitaire خارج ريم هاش ريم سي. réponse immunitaire à médiation immorale و réponse immunitaire à médiation cellulaire. بما ان هذه الدوكيومنتات تمنعت لنا وجود لي زانتيكور اللي هذه اسي وهذه لي بلازموسيت اللي يدل عنا على شيء نقال ريبونس immunitaire à médiation immorale. يعني كيف جاوبنا الحصة الماضية قلنا عنها il s'agit d'un réponse immunitaire، il s'agit d'une RIMH و la justification ب la présence de plasmocytes et de anticorps اللي هي هذه اسي plasmocytes et de anticorps. deuxième question يعني حالنا السؤال الثاني يقول ان expliquer en utilisant vos connaissances l'évolution quantitative des éléments représentés par les graphes du document 4. هذه les graphes شنو عندنا؟ عندنا فاز A، فاز B، فاز C، فاز D. عندنا في فاز B suite à l'injection de l'anatoxine كيف ان عندنا l'injection لهذا l'anatoxine شو لاحظنا عن le nombre de lymphocytes B انه presque égal 2500 اي 5000 هم دوك تقريبا 2500. انا pendant cette phase il y a des reconnaissances de l'antigène. في هذه المرحله اللي يخلق التعرف على الانتيجين من قبل السيل الميونيتير. عقب ذلك في فاز B وفي نفس الفاز فاز A لاحظنا عن les taux des anticorps هذاك les taux des anticorps و le nombre de plasmocytes لاحظنا عن منخفضين حتى زي نقول عن les taux des anticorps و le nombre de plasmocytes sont réduits et le nombre de lymphocytes B est de 2500 ou presque égal 2500. les phases B لاحظنا شي نقول l'augmentation du nombre de lymphocytes B. هذا l'augmentation du nombre de lymphocytes B s'explique par la multiplication. هي première étape تخليك نقول la reconnaissance de l'antigène. كيف ندخل l'antigène هذا كان injection de l'anatoxine. دخلنا هذا les phases ما خلق فيه la reconnaissance de l'antigène. ومباشرة عاقبه قامت زاد عدد هذا السيلين قام الليمفوسيت B. هذه l'augmentation du nombre de lymphocytes B s'explique par la multiplication des lymphocytes B. مرحلة نقالها multiplication. في les phases C لاحظنا diminution du nombre de lymphocytes B، تناقص عدد هذا الليمفوسيت B. ولاحظنا مولي l'apparition des plasmocytes بدأت تظهر لنا les plasmocytes بدأت تنزاد l'apparition et l'augmentation des plasmocytes. ولاحظنا مولي l'apparition des anticorps. زين la diminution des lymphocytes B s'explique par la différenciation. و chaque lymphocyte B se transforme en plasmocyte. كل lymphocyte B يتحول صار plasmocyte، وبالتالي لاحظنا هو التناقص للليمفوسيت B مصحوب مع زيادة عدد البلازموسيت. زيادة عدد البلازموسيت هذه الصاحب معاهم اللي زيادة ليزانتيكور، ارتفاع ليزانتيكور. يدل على ايش؟ يدل عن البلازموسيت هذه هي صون دي سيليل سكرتريس دي زانتيكور. إذا عندنا بلازموسيت صون دي سيليل سكرتريس دي زانتيكور. إذا في الفاز C la diminution du nombre de lymphocytes B accompagnée de l'apparition des plasmocytes et l'augmentation de leur nombre s'explique par la différenciation de lymphocytes B en plasmocytes. أي فصل la différenciation des lymphocytes B تتحول lymphocyte B شور plasmocyte. هذا في الفاز C. بالنسبة للفاز D لاحظنا هذه الفاز D لاحظنا la diminution très importante des anticorps، تناقص عدد des anticorps. هذه يدل على مرحلة ينقالها neutralisation de l'antigène. عندنا مرحلة ينقالها neutralisation de l'antigène. أنا diminution importante du taux des anticorps s'explique par la neutralisation de l'antigène.
كل مجموعة من لي زانتيكور يجمعوا الانتيجين يحاولوا يبطلوا مفعوله. إذا كان بالنسبة ل كيسيون دي. بالنسبة لكيسيون 3 قالنا identifier chacune des phases A, B, C et D dès la réponse immunitaire. عندنا كل واحد من هذول الفاز نسموهم. هذا قاع كيسيون ديكول. لي فاز A هو لي فاز قالوا فاز d'induction où se déroule la reconnaissance de l'antigène. Phase B قالوا phase de prolifération قالوا phase de multiplication بيتخلق فيش قالوا multiplication de lymphocytes B. les phases C قالوا phase de différenciation به اللي تبدأ قلنا عن chaque lymphocyte B se transforme en plasmocyte, se différencie en plasmocyte. أنا تتحول شور plasmocyte. والثالثة phase D قالوا phase effectrice. Phase A phase d'induction, phase B phase prolifération, phase C قالوا phase de différenciation, phase D قالوا phase effectrice. شو يخلق فيه؟ هو اللي يخلق فيه نيتراليزاسيون ديال الانتيجين. لاحظنا أن يخلق فيه تناقص عدد لي زانتيكور، تناقص بين اللي يخلق شي عدد نيتراليزاسيون ديال الانتيجين.